Guys, flex ko lang yung souvenir ko na binigay ni Master Arevalo. Isang KM450 tsaka Harley Davidson. Token lang to guys, token. Umiikot siya. Tsaka tubeless tong gulong niya guys. Pero pa siyang pangahoy. Tapos pala pag nabalaho ka. 14-seater plus dalawa dito sa harapan, driver tsaka passenger. KM450 Kia Motors, and then Harley Davidson. Pero parang Rusi man siya guys. Arman yung nakatatak. 2-cylinder. Yan. Meron na siyang turbo. Tapos ang tangke niya 40 liters capacity. Double tire na rin siya guys. So, hindi basta-basta patumba yan. Saka single swing arm. Tapos ito yung tinatawag na kwan guys, chainless kasi wala na siyang kadena guys. Wala siyang kadena. Pero meron siyang sprocket. Pero kwan lang yan guys, style lang. Umikot pa yan. Laki ng brake drum nyo guys. Kanto disc brake. Dalawa pa yung tambutso niya. Pang isaan na tao lang to guys. Kung inaantok ka, pwede ka sumandal dito. Ito naman KM 450. Yan guys. Yun lang guys. Maraming salamat.